नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हैलाकांदी जिले के 5 ग्राम क्षेत्र में कालीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक पार्थ प्रतिम देव की गिरफ्तारी की मांग पर किया गया सड़क अवरोध, थाने का किया गया घेराव, महिला के साथ शारीरिक निर्यातन किए जाने का लगाया गया आरोप। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के राजा बाजार व छोटो मामला क्षेत्र में भूस्खलन की चल रही है अभी भी वारदात। जिला प्रशासन कर रही है अनदेखी, पीड़ित लोगों को नहीं मिला सरकारी सहयोग। इम्तिहान होली क्रॉस स्कूल के छात्रा अनिशा राय ने 8वां स्थान व कॉलेज स्कूल के छात्र पराशा तासनीम ने 10वां स्थान हासिल कर बराकाठी का नाम किया रोशन। विद्यालय के कार्यकर्ताओं को भी देखी गई उत्साह की माहौल। कछार जिले में बढ़ रही है कोरोना मरीज की संख्या। पिछले 24 घंटों में 35 मरीज पॉजिटिव पाए जाने पर चिकित्सक महाविद्यालय में किया गया दाखिल। उधारपुर के डुमूर घाट व आसपास के कई इलाकों में जोरों पर चल रही है गायों की तस्करी। बीडीपी तथा पुलिस प्रशासन की भूमिका पर मालिकों ने किया छोपे। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां पूरे देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए चिकित्सक दिन रात एक कर सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, तो इसी दौरान हैलाकांदी जिले के कालीनगर अस्पताल में एक चिकित्सक जिनका नाम पार्थ प्रतिम देव बताया जा रहा है, एक महिला को गर्भनिरोधक दवा दिए जाने के नाम पर अशालीन व्यवहार किए जाने के साथ साथ शालीनता हनन किए जाने का आरोप लगाया गया है और इस संदर्भ में पंचग्राम थाने में एक FIR भी दर्ज करवाया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार न करने पर क्षुब्ध लोगों ने इस दिन 154 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध किया और थाने का भी घेराव किया। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में लगातार अपील के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में पुलिस सुपर की उपस्थिति में हालात पर नियंत्रण तो पाया गया, लेकिन पंचग्राम पुलिस थाने के इंचार्ज बेहद संदिग्ध हालात में इलाके में अपने कार्रवाई को अंजाम देते देखे जा रहे हैं। कई क्षेत्र में पैसे के संग्रह के साथ साथ लोगों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उन पर चल रहा है। मुद्दे को लेकर हैलाकांदी जिले के कई कार्यकर्ता नाराजगी के माहौल से गुजर रहे हैं। पंचग्राम थाने के पुलिस प्रशासन पर भी इन दिनों सवालिया निशान लग रहा है, क्योंकि FIR दर्ज किए जाने के कई दिनों बाद तक चिकित्सक पार्थ प्रतिम देव को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, इस बात पर सवालिया निशान भी लगा हुआ है। क्षुब्ध लोगों की नाराजगी को देखते हुए आखिरकार पुलिस सुपर घटनास्थल पर पहुंचे और जल्द से जल्द मामले की छानबीन किए जाने के आश्वासन दिए जाने पर सड़क अवरोध हटा लिया गया। लेकिन अहम बात यह है कि चिकित्सक द्वारा ऐसे अशालीन वारदात को अंजाम दिए जाने पर चिकित्सा विद्या तथा चिकित्सा विज्ञान की गतिविधियों पर और चिकित्सकों पर इन दिनों लोगों का विश्वास उठता ही जा रहा है। আমরা 5 গ্রামের জনসাধারণ, আমরা প্রশাসন এবং ডিসি স্যার থেকে আমরা এটা জানতে চাই, আজকে কি আমরা গরিব হয়েছি কি পাপ করেছি? আমরা কি গরিবে কোনো ন্যায় পাবো না? এইটা আমি জানতে চাই। আজকে যদি একজন মহিলা মেয়ে হোক, ডাক্তার ভগবান রূপী আমরা ধরা হয়, উনি যদি ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আজকে যদি এইরকম একটা অন্যায় অবিচার করা হয়, একটা অত্যাচার করা হয়, আজকে বিগত 4-5 দিন হয়ে গেছে আমি যেটা খবর পেলাম, এখনো উনি ন্যায় পাইল না কেন? আমি এটা ডিসি মহোদয় এবং SP স্যার থেকে আমি জানতে চাই, 5 গ্রাম প্রশাসন থানার থেকে আমি জানতে চাই কি আমরা কি অপরাধ করলাম? গরিব হওয়া কি পাপ? আজকে আমার এই ফোনের সঙ্গে এই দাস কলোনির একটা কত বাজে দুর্যোগ কাজ হয়েছে, এইটার আমরা বিক্ষোভ জানাই। আর আমি এইটা জেলা প্রশাসন এবং ডিসি মহোদয়কে বলতে চাই যে আমরা কিন্তু কোনো মতেই রাস্তা ছাড়ব না। এতে আমরা রক্তর জন্য রক্ত লোহিত করে দেব। আমার এই বোনের জন্য ন্যায় চাই। এই জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে যদি 24 ঘন্টার ভিতরে আসামিকে গ্রেফতার না করা হয়, আমরা একজনও রাস্তার থেকে সরব না। पिछले कुछ दिनों के लगातार तेज बारिश के चलते बराकाठी के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन की वारदात हुई है और इस वारदात में अब तक 21 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहे हैं। हालांकि लोग
बाल बाल बच रहे हैं। ऐसे ही कुछ वारदात के चलते लखीपुर महकुमा के अधीन राजा बाजार ब्लॉक के अंतर्गत लाभक गांव पंचायत के 4 नंबर वार्ड में भूस्खलन की वारदात होने की जानकारी मिली है और इसी वारदात के चलते महज क्षण भर के लिए 5 लोग अपने जान बचाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर क्षति होने की जानकारी मिली है और इस क्षेत्र में कई इलाकों में भूस्खलन की आतंक से लोग घर बार छोड़कर दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले काली पूजा महोत्सव के दौरान एकाएक बाढ़ की स्थिति छा जाने पर भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते कुछ लोग बस गए थे जिनकी घर भूस्खलन के चलते पूरी तरह टूट गया था और ऐसे लोगों के सहयोग में प्रशासन की ओर से अब तक कोई अहम सहयोगिता प्रदान नहीं किया गया। রাত্রে 3টার সময় এখানে মানুষ ডেইলি ঘুমাইতো। আজ কালকে মানুষ মানে নসিব ভালো যে কালকে ঘুমাইছে না। এখানে ধান আছে, ধান নষ্ট হয়েছে, পুরা 2টা রুমে ওয়াল ভাঙি গেছে, এরপরে ঘর বেন্ড হয়ে গেছে। তারা এখন আমার থাকবার তারা জায়গা নাই। এরপরে সাইকেল একটা নষ্ট হয়েছে। মানুষের জান বাঁচে, কালকে নসিব ভালো মানুষ এখানে ঘুমাইছে। আপনারা বিহিত ব্যবস্থা লাগে সরকারের কোনো আলোচনা? ডিপি প্রেসিডেন্ট আছেন রাজেশদার, এমপি আছেন আমার বিলাসপুর কাশপুর, আমি মেম্বার। এখানে আমরা সবাই মিলিয়ে এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সরকারের কাছ থেকে যদি আমরা কোনো কিছু যদি তারা হেল্প না করি, গরিব মানুষ অত কষ্ট করিয়া ঘর বানাইছে, তার ঘরে ব্যবস্থা মানে অবস্থা দেখুন, আপনারা তো দেখছই। এখন যে হে তার কোনো বিজনেস নাই, চুল কাটিয়া তার ব্যবসা চলায়, কোনো রকম ঘর বাড়ি মেনটেন করিয়া। ঘটনা 3টার সময় কোন দিন? কালকে রাতে 3টার সময়। আপনারা কি এখানে ঘুমিয়ে আসলেন নাকি? ঘুমে তো আসলাম না, কালকে দিনে ঘুমাইছি কালকে রাত্রে আপনারা ঘুমাইছেন না? না। ও, এখানে এই রুমে কেউ ঘুমায় আসেন না? না ঘুমাইছি পরিবারের কেউ কেউ ঘরে সব সজাগ আছেন রাত্রে? হয়। হ্যাঁ, এখানে জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে? জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে তো সাইকেল ঘরে ঘরে কতজন আছে? 4 জন। 4 বাচ্চা আসেনি? কয়জন বাচ্চা? একটা বাচ্চা আছে ছোট। इधर छोटू मामदा गांव पंचायत का दिन 3 नंबर वार्ड के रहने वाले सनत कुमार हजाम के घर में भूस्खलन की वजह से पूरा घर इन दिनों विध्वंस हो गया है। अपने पत्नी व दूसरे सदस्यों को लेकर इस क्षेत्र का दौरा तो किया गया, लेकिन गांव के पंचायत विभाग कई और स्पर्शकातर यानी सहनशील क्षेत्र का दौरा करते हुए कई क्षेत्र में लोगों को जागरूक रहने का चेतावनी दिया है। लगातार भूस्खलन के चलते कई इलाके में लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। बिनाकांदी ब्लॉक के अंतर्गत छोटू मामदा क्षेत्र में कई इलाकों में अभी भूस्खलन की आतंक लोगों को रात भर नींद गायब कर रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में भूस्खलन हुए हैं और लोग अपने जान बचाने में नाकामयाब हुए हैं। ऐसे वारदात के चलते प्रशासन तथा लखीपुर महकुमा अधिपति की ओर से कोई भी सहयोग न मिलने पर पीड़ित प्रभावित लोगों ने गहरा क्षोभ भी व्यक्त किया है। इस संदर्भ में जीपी सभापति राजेश दास के साथ बातचीत कर सहयोग का तो आश्वासन दिया गया, लेकिन पीड़ित प्रभावित लोगों को अब तक कोई सहयोग नहीं मिला। बहरहाल हर रोज रात को तथा तेज बारिश के दौरान अपने जान हथेली में लेकर लोग आसपास के क्षेत्र में रह तो रहे हैं, लेकिन अपने कड़ी मेहनत से बनाए गए घर द्वार व दूसरे सामानों की सुरक्षा में आज भी वे लोग बेबस व लाचार नजर आ रहे हैं। ঘরে ঢুকছেন? কিরকম কি হয়েছে? ওটা আগে ঘরে কতজন আছে? বাচ্চা কতজন? কতক্ষণ বন্ধ হয়েছে মাটি? বাড়িটা চলে গেছে, এখন কিন্তু আপনারা পরিষ্কার করছেন। প্রশাসন কেউ আইছিল? প্রশাসন থেকে কেউ আইছিল? কিতা কইছে নাই? হ্যাঁ। এবারে কিছু কইছে না। আপনারা এখানেই থাকেন? এখানেই থাকুন তো? ঘরে মানুষ কইল? बच्चा को 6 जून को असम राज्य में HSLC इम्तिहान का फलाफल घोषणा किया गया, जिसमें कुल इम्तिहान प्रदाता 3,42,224 छात्र छात्रा थे, जिनमें से पहले विभाग में 48,278 छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए, दूसरे विभाग में 77,970 छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए, जबकि
तीसरे विभाग में 95,628 छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए। सूत्रों के अनुसार कुल 1,20,468 छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण होकर वापस 10वीं कक्षा में ही रह गए हैं। उत्तीर्ण का हार 34.80 बताया जा रहा है और इसी उत्तीर्णता के कगार पर कछार जिले के सिलचर शहर के 2 छात्र छात्राओं ने बराघाटी का नाम रोशन किया है। सूत्रों के अनुसार सिलचर होली क्रॉस स्कूल के छात्रा अनिशा राय पूरे राज्य में 8वां स्थान हासिल कर बराघाटी का नाम रोशन किया है। अनिशा की इस सफलता के चलते परिवार सदस्यों में जहां खुशी की माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा व आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में 8वां स्थान हासिल कर अनिशा राय ने जहां बराघाटी का नाम रोशन किया है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक शिक्षिकाओं भी इन दिनों आनंदपूर्ण माहौल देखने को मिल रही है। अपने परिवार सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान अनिशा राय व उनके परिवार सदस्यों ने विस्तारित जानकारी प्रदान की। मैं हॉली क्रॉस एचएस स्कूल में सिलचर से हूँ। मेरा एड्रेस है पब्लिक स्कूल रोड विपिन दास लेन, हाउस नंबर 12। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज रैंक मिला है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 95% के अबव मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया था, एग्ज़ाम्स भी अच्छा हुआ था। पर अभी 8th रैंक मिला है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मम्मी पापा की वजह से ये सब हुआ है। मेरे सारे घर के फैमिली मेम्बर्स ने मेरा बहुत हेल्प किया। जब कोई भी डाउट होने से वो लोग कभी भी पूछो वो लोग मदद कर देते थे। टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, प्रिंसिपल ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने किया सपोर्ट। फिर मैंने खुद भी बहुत ट्राई किया, ये नहीं कहूँगी कि खुद नहीं किया, खुद बहुत ट्राई किया और आखिर में मिला। कितने घंटे पढ़ते थे अराउंड 10 आवर्स। और एनी पर्टिकुलर रूटीन जो काम आया? रूटीन मतलब ऐसे तो पढ़ती थी, पर रात मतलब मुझे ज़्यादा आवाज़ रहने से ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो रात को जब सब सो जाते थे तो 2 बजे से 5 बजे तक मैं रात को पढ़ती थी, मतलब जो ज़्यादा कंसंट्रेशन लेके करना चाहिए। तो शायद उसकी वजह से और हुआ है। सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया पे मैं उतना नहीं हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं। मैं क्या करूँ? और क्या बनना है लाइफ में? बनना है मुझे डॉक्टर। ट्राई करूँगी, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। আমি প্রাউড ফিল করছি যে আমার মেয়ে আজকে এক্সাম পেয়েছে, কিন্তু মানে ওর আমি 100% দেবো যে ও খুব পরিশ্রম করে, মানে ওর উপরে আমার খুব বিশ্বাস আর কি, ছোটো থেকেই খুব বিশ্বাস। কোনোদিন পড়ার জন্য ওকে বলা হয়নি যে আনিশা পড়, নিজের ইচ্ছায় পড়তো। আমি কোনোদিন ওই যে রিচার্জ যেগুলো কোনোদিন মানে আমি কাটিয়ে দিতে দিত। আমার 12 মাস রিচার্জ থাকে। ওর উপরে বিশ্বাস যে ও পড়বে, টিভি দেখবে, সব করবে, ও সময় মতো সব কিছু করে, কোনোদিন ওকে বকতে হয়নি। এই যে আমি ওকে হিন্দি পড়াতাম, আমি ওকে এই টাইম দিয়ে দিতাম, এই সময় তো হিন্দি নিয়ে আসবি, ও নিজের কাজ করে আমার এখানে পুরো মন দিয়েই পড়তাম। কোনো দিন আমাকে ঠগায়নি যে এই কাজ মানে টাইম ছাড়াও ইয়ে করেছে, মানে টাইম ওয়েস্ট করেছে, এগুলো কিছু করে না। আপনি মানে আপনি সেম স্কুলের, আপনার স্কুলের স্টুডেন্টও, যে আপনার কাছ থেকে কী ধরনের মানে স্কুলের সহযোগিতা পেয়েছে? স্কুলের অনেক সহযোগিতা পেয়েছে। স্কুলে মানে ওকে সবাই, সব টিচারই ওকে ভালোবাসতো। ওই যে ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে, কোনোদিন স্কুলে বকা খায়নি, কোনো টিচার ওকে মানে ইয়ে করেনি। কিন্তু ওর ভিতরেই ছিল কি ও জিজ্ঞেস করে করে পড়তো, কিছু না বুঝলে সব টিচারই সাপোর্ট করেছে। প্রিন্সিপাল ওকে খুব ভালো পেত, খুব ইয়ে করতো যে তুই কিছু করবি, প্রিন্সিপালের ভিতরে ছিল। আপনার নামটা? মনিকা রায়। মনিকা রায়। আপনি কোন মানে টিচার, কোন সাবজেক্ট? হিন্দি সাবজেক্ট। हिंदी। इधर HSLC इम्तिहान में सिलचर कॉलेजिएट स्कूल के छात्रा पारासा तासनीम 10वां स्थान हासिल किए जाने पर स्कूल के छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका तथा सामुदायिक लोगों के बीच खुशी की माहौल है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद सिलचर शहर में 10वां स्थान हासिल कर पारासा तासनीम ने बराघाटी का नाम रोशन किया है। परिवार सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान परिवार सदस्यों में खुशी की माहौल देखने को मिली और परिवार सदस्यों ने पत्रकारों को विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। उनका कहना था कि शिक्षा के विकास में छात्र छात्राओं को परिवार की ओर से सहयोग करना होता है और तो विभिन्न क्षेत्र में उनके मनोरंजन में भी खुद मौजूद रहकर उन्हें सराहना करना पड़ता है और सफलता मेहनत के जरिए ही छात्र छात्राओं को मिलती है। बातचीत के दौरान परिवार सदस्यों ने विस्तारित खुलासा भी किए। একটু রিপিট করে দিবেন। পাশা তাসনিম রহমান। কত পেয়েছে? টোটাল 584। কত নম্বর? 10। কি বল? मुझे खुशी
অনেক বেশি খুশি। আমি কষ্ট করার পরে ফল পেলেই মানে নেক্সট আরও মোটিভেশন পাওয়া যাচ্ছে, নেক্সট আগের থেকে আরও ভালো করবো, আরও বেটার করবো। ওটাই, ঘরের সবাইও খুশি হয়ে গেছে, কাকে ক্রেডিটটা মা বাবা, টিচার, বেসিক্যালি মা বাবা টিচার। ফিউচার প্ল্যান? ফিউচার প্ল্যান, আমি ডাক্তারের দিকে যেতে চাই, মানে মেডিকেল লাইনে যেতে চাই, এটা আমার সত্যিই ড্রিম। প্লাস এই টাইমে তো দেখাই যাচ্ছে ডাক্তারের কত ভ্যালু। বুঝতেই পারছেন কি আপনার মনে কি চলছে একটু বলবেন? অনেক খুশি হয়েছে, ছোটবেলা থেকে আশা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি, ছোটবেলা থেকে অনেক খুশি হয়েছে। এবার করছে ক্রাইসিস দেখা গেছে কোভিড-19 রিলি মানুষ ডক্টরের ভয় পেয়ে ট্রিটমেন্ট করতে চায় না, এরকম ভয় এরকম না, জীবনে আইলে ফাইট করতে লাগবো, বাঁচতে লাগবো, যেটা স্ট্রাগল করা লাগবো। আমি থাকবো, যদি পাই সেবা করবো, দেশের উন্নয়ন লাগে কাজ করবো, সে ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে যদি শ্রেষ্ঠ। এর লাগি কোভিড-19 জন্য বলছে যে আমি এখন ডক্টর হতে অনেক ডাক্তার রুগী হয়ে যাবে, এটা তো ফাইট স্ট্রাগল, লাইফ যে স্ট্রাগল। আপনার নামটা? আফতাবুর রহমান বলবো। আপনি কি এখানে স্থায়ী বাসিন্দা? না না, আমি তো ওইখানে টেটপাড়া। আপনার মানে মূল বাড়ি? মূল বাড়ি তো ভিলেজ দক্ষিণ চেষ্টাবাদ পার্ট 2, পোস্ট অফিস টার্ন 2, লালা সার্কেল, লালা হাইলাকান্দি। মানে এজ এ প্যারেন্টস হিসাবে আপনি মানে আরও মানে যারা আছে স্টুডেন্টরা তারা কি আপনার আজকে যে বর্তমানে মেয়ে যে এই পজিশনে গিয়েছে এর পিছনে কি রহস্য আছে বা স্টুডেন্টরা? রহস্য বলতে কিচ্ছু নেই, ওদেরকে বর্তমানে যে টুকটাকি যে আছে বিনোদনের যতটা আছে এর থেকে আমি মনে করি যে ভালো কিছু করতে হয়, তার থেকে কিছুটা রিজার্ভ দিতে হবে, যতটুকু এনজয় ওদের দরকার, গার্জিয়ান সঙ্গে থাকে এনজয় করে। पिछले 24 घंटे में कछार जिले में कोरोना वायरस के आक्रमण में लगभग 35 लोगों का दाखिला हुआ है। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पिछले 24 घंटों में 35 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दाखिला दिया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पिछले 24 घंटे में 20 मरीजों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया है और 150 मरीजों का लाला रस संग्रह किया गया है। इसके अलावा 4 मरीजों को अस्पताल से छोड़ा गया है और 3 मरीजों का अभी भी जांच चल रहा है। कोविड वार्ड में कुल 67 मरीज इन दिनों वर्तमान हैं। আজকে শিলচর মেডিকেল কলেজে গত 24 ঘন্টায় 20 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে আর আমাদের লাস্ট 24 আওয়ার্সের স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 150 আর এখন অবধি আমাদের টেস্ট হয়েছে 678 গত 24 ঘন্টায় আর এখন অবধি আমাদের টোটাল থ্রোট সোয়াব কালেকশন এবং টেস্ট হয়েছে 13,546 মানে 13,546 জনের আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের কলেজে পজিটিভ এসছে 35 জনের আর এখন অবধি শিলচর মেডিকেল কলেজে 296 পেশেন্টের থ্রোট সোয়াব পজিটিভ এসছে আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে 8 জন আর ডিসচার্জ হয়েছে 3 জন আর এখন আমাদের প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস আছে হসপিটালে ভর্তি আছে 67 ডিসচার্জ হয়ে গেছে 74 একজনের ডেথ হয়েছে টোটাল 142 67 এর ভিতরে 59 মেল ফিমেল 5 জন আর বাচ্চা আছে 3 জন আর যারা ডিসচার্জ হয়ে গেছেন এদের নাম হলো সুলতানা বেগম কাদির ওনার বয়স 35 বছর পি নুম্বা ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্টের ওনার বয়স 25 বছর আর রমি সিনহা হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের 35 বছর আর সুলতানা বেগম কাদির কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের পি নিম্বা ডিমা হাসান রমি সিনহার বাচ্চা এবং ওয়াইফের টেস্ট এখনো নেগেটিভ হয় নাই যার জন্য ওনাকে কোভিড ওয়ার্ড থেকে ছুটি করা হয়েছে কিন্তু ওনাকে সার্জারি ওয়ার্ডে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে রমি সিনহার বয়স কত স্যার? 35 না কালকের পর থেকে ওরা আর খুব একটা মানে প্রবলেম করছে না ওরা এখন মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে এরপরে মেডিকেলের কি না মেডিকেলের স্টেপ তো আমরা অথরিটিকে জানিয়ে রেখেছি পুলিশ ফোর্সও বাড়ানো হয়েছে সিকিউরিটিও অ্যালার্ট করে রাখা হয়েছে যাতে ওরা বেরিয়ে আসতে না পারে কারণটা তো বিরাট রিস্ক ব্যাপার বেরিয়ে এসে যদি সাধারণ মানুষের সাথে মিক্স আপ হয়ে যায় তো ইনফেকশন স্প্রেড হওয়ার চান্স হচ্ছে उदारबंद विधानसभा के अंतर्गत पानग्राम जीपी के दयापुर पहले खंड तथा डुमुरघाट क्षेत्र में चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ रहा है। गायों की तस्करी में जुड़े कुछ अपराधी इन दिनों गाय की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लगातार इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया गया तथा बीडीपी कार्यकर्ताओं को भी जानकारी दिया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया।
रात के वक्त ना ही पुलिस कोई पहरा देती है और ना ही बीडीपी के कोई कर्मचारी अपनी निगरानी में जुटते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगभग 10 से ज्यादा गाय इस क्षेत्र से चोरी हो चुके हैं। गायों की चोरी के जुड़े कई लोगों के नाम सामने उभर कर आया है और इस संदर्भ में मतीबुर रहमान की पत्नी रेहाना बेगम ने मिशीरुद्दीन, डुमुर घाट के रहने वाले मारूफुद्दीन, बालीघाट के रहने वाले शुजाबुद्दीन, चंडीघाट के रहने वाले निजामुद्दीन व अलीउद्दीन के नाम उल्लेख करते हुए उदारबंद थाने में एक मामला तो दर्ज किया, लेकिन पुलिस कुछ अनजाने कारणवश इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है और इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहरहाल लगातार गायों की तस्करी उदारबंद क्षेत्र में बढ़ने पर लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों की इस क्षोभ की स्थिति को देखते हुए कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। ভিডিও হঠাৎ লাগে জায়গা খালি জায়গা হয়ে গেলে আমি মোহাম্মদ মতিবুর রহমান লস্কর, দয়াপুর পার্ট 1 ডুমুরঘাট। গত 23/5/2020 ইংরেজি তারিখে আমরা একটা লাল গরু, নেড়ালাল রঙের গাই নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ হওয়ার পরে আমার ওয়াইফে উদারবন্দ থানাতে একটা এফআইআর দাখিল করে। আজকে দেওয়া যায় 31 তারিখে এই এফআইআরটা দিচ্ছিল। 31 তারিখ দেওয়ার পরেও কোনো অ্যাকশন বা কোনো কিছু হয় না। যার লাগেই যারা আমরা সন্দেহযুক্ত আদমি বর্তমান আজকে আমরা এরা নাম অনুমানের উপরে দিয়েছি সন্দেহযুক্ত। তারা আপনার এই সুযোগ সন্ধান লইয়া আবার গতকাল রাত্রে আমার গোয়ালঘর থেকে আরও 3টা গরু একসঙ্গে নিয়ে গেছে। তো বর্তমান প্রশাসন বা উদারবন্দর ওসি স্যারের কাছে আমরা বিনম্র আবেদন যে উক্ত আসামিরে ধরিয়া বা তাল্লাশি ক্রমে ওটা একটা অ্যাকশন নেওয়ার লাগে, নইলে এত অঞ্চলত টাকা আমরা লাগে মানে বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো ওটাও অনুরোধ, ওটা একটা বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার লাগে। ধন্যবাদ। যে কালকে রাত্রে আবার দয়াপুর পার্ট 1 ডুমুরঘাট মতিবুর রহমানের বাড়িতে 3টা গরু চুরি হয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসনের কোনো রাত্রে টহল নাই, বিডিপির কোনো ডিউটি নাই। চাই এই বিষয় নিয়ে আগেও একটা ঘটনা হয়েছে, এই লইয়া পুলিশ প্রশাসন কিছু অ্যাকশন লইছেন। আমরা এডিশনাল এসপিরও জানাইছি, এরপরে এসপিরও কইছি, এরপরেও পুলিশ প্রশাসনের কোনো ইয়ে নেয় না, রাত্রেও ডিউটি দেয় না, বিডিপিও কোনো রেসপন্স নাই। এর মধ্যে আরো 5-6 জন জড়িত আছে, তার নাম আমরা এফআইআর দিছি, তারারে যেতে পুলিশে অ্যারেস্ট করিয়ে বিহাত আপনারা কিতা চাইরা যখন পুলিশি টহল তারিখে তারও জোরদার করার লাগে জোরদার রাত্রে একবারও রাত্রে টহল দেয় না, পেট্রোলিং নাই, কিচ্ছু নাই না, বিডিপি একটা বার ডিউটি করে। गौरतलब विधानसभा केंद्र के डोलू जीपी बलरामपुर चाय बागान क्षेत्र में ऑफिस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 20,000 रुपए की आर्थिक राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड प्रदान किया। साथ ही चाय बागान के श्रमिकों ने 10,000 रुपए इकट्ठा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर तहवील में ये आर्थिक राशि अनुदान दिया। सूत्र के अनुसार लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के सभी श्रमजीवी लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उसी को सामने रख श्रमिकों ने भी इस दिन सहयोगिता का हाथ बढ़ाया। बोरखला के विधायक किशोरनाथ की उपस्थिति में यह राशि संग्रह कर प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया गया। इस दिन के कार्यक्रम में चाय बागान के मैनेजर VS राठौर, BK नायक, मंडल सभापति अरिंदर नाथ और भाजपा के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम में विधायक किशोरनाथ ने विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर आर्थिक राशि संग्रह किए और प्रधानमंत्री राहत कोष में इन राशियों को समर्पित किया। आज के আমরা রামপুর বাগানের এই চারা বাড়িতে আমরা এসেছি। রামপুর বাগানের এই এলাকার অফিসের যে কর্মকর্তাগণ আছেন, সঙ্গে রামপুর বাগানের যারা মহিলা এবং পুরুষ যারা ওয়ার্কার ভালো লেগেছে, ওনারা আমাদের যে দলের কর্মকর্তা যারা রয়েছে এখানে আসতে লাগে শাড়ি পেতে ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে সবাই এসে ওনাদের এখানে 100 টাকা করে সবাই প্রত্যেকে দিয়ে গেছে। আমি যা দেখতে পেলাম এখানে যারা শ্রমিকরা যারা আছেন, ওনাদের শ্রমিক অ্যাকাউন্ট থেকে শ্রমিক ভাই বন্ধু যারা রয়েছেন, ওনারা মোট 10,000 টাকার মতো এখানে রয়েছে। সেই টাকাটা আমাদের পিএম কেয়ার ফান্ডের জন্য পাঠানোর জন্য আমার কাছে আহ্বান করেছেন। আমি সেই ক্যাশ টাকাটা ওনাদের কাছে সংগ্রহ করেছি, আর আগামীকাল সেটার একটা ড্রাফট বানিয়ে আমরা এটা এখান থেকে আমাদের দলের কর্মকর্তাকে নিয়ে আমরা ড্রাফট বানিয়ে আমাদের অ্যাকাউন্টে সেটা আমরা পাঠিয়ে দেবো। আজকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি
বাগানে বাগানে গতকালকে আমরা আরেকটা বাগানে ছিলাম, বিজয়পুর বাগানে। সেখানে বাগানের শ্রমিকরা সেই একইভাবে ওনারা পিএম কেয়ার ফান্ডে ডোনেশন করেছে। আজকে রামপুর বাগানে এসে এখানে সেইভাবে দেখছি ওনারা মোদি পিএম কেয়ার ফান্ডে আবার ডোনেশন করছে। তো সেটা দেখতেই আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে টাকা কোনো যে একটা বড় কথা বা টাকা যে কোনো একটা ফ্যাক্টর সেরকম নয়, মানুষের মনের দরকার। ওনাদের মন যে এত বড় যে মনের মধ্যে ওনারা যে ভেবেছেন সেটা নিয়ে যে পিএম কেয়ারে যদি ফান্ডটা দেওয়া হয় তো সেই ফান্ডটা আবার ঘুরে আমাদের কাছে আসবে, আবার এই জনগণের কাছে আসবে। সেই যে মনোবৃত্তি, ওনাদের মনোবৃত্তির জন্য ওনাদেরকে আমি শত শত প্রণাম জানাচ্ছি, ওনাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি যে ওনারা এইভাবে একটা সুন্দর একটা पदक्षेप নিয়েছেন। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराघाट के तीनों जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पालन किया गया। लखीपुर विधानसभा केंद्र के जिरीघाट वन विभाग के उद्योग से तथा जिरीघाट बीट कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई हजार पेड़ लोगों के बीच वितरण किए गए। दोपहर को गाँव के हेडमैन को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। सभा में जिरीघाट वन विभाग के रेंजर पवित्र कुमार दास, बीट ऑफिसर फखरुल इस्लाम बड़भुइया और दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन हेडमैन तथा गांव के कई वरिष्ठ लोगों के बीच करीब 300 से भी ज्यादा मास्क निःशुल्क तौर पर वितरण किया गया। विभिन्न पेड़ के गुणगत मान को लेकर लोगों को जानकारी प्रदान किया गया और वातावरण की रक्षा में पेड़ लगाए जाने के लोगों को जागरूक भी किया गया। बाद में कार्यकर्ता तथा रेंजर व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कार्यालय के विभिन्न क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। বর্তমান মানে জীৱ জগতে হওক মানুহে হওক পৃথিৱীত জীয়াই থকাটো অনুপযোগী হৈছে, কাৰণ বায়ুমণ্ডল মানে দূষিত হৈছে, কাৰণ গছ গছনি নাই। ইপিনে বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগত বহুতো কল কাৰখানা হৈছে, তাৰ ফলত বায়ুটো মানে প্ৰদূষণ হৈছে। এই বায়ু প্ৰদূষণ হোৱাৰ ফলত আমি মানে জীয়াই থাকিবলৈ আমি বুলি নহয় গোটেই জীৱ জগতে জীয়াই থকাটো খুব কষ্ট হয়। সেইকাৰণে আমি গছ পুলি ৰুই মানে পৰিৱেশটো মানে সুস্থ সবল কৰি বায়ু প্ৰদূষণ মুক্ত কৰি আমি মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তুলিব লাগে। আৰু গছে আমাক বহু ধৰণে সহায় কৰে। অক্সিজেন আমাক জীয়াই থকাৰ কাৰণে খুব অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু। সেই অক্সিজেনটো কিন্তু আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? গছৰ পৰাই পাওঁ। আৰু গছে আমাৰ পৰা যিটো নিশাহত আমি টেঙাৰ গেছ এৰি দিওঁ অৰ্থাৎ কাৰ্বন, সেইটো গছে খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰে সূৰ্যৰ পোহৰৰ বস্তু, আৰু সূৰ্যই অক্সিজেন গেছ কৰি দিয়ে, আৰু সেই অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰি আমি জীয়াই থাকোঁ। সেইকাৰণে আমি গছ পুলি ৰোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহখিনিক এটা অনুৰোধ কৰোঁ, সিহঁতে যে মানে নিজ নিজ এলেকা য'ত খালী ঠাই আছে প্ৰত্যেকেজন গছ পুলিবিলাক ৰুই দিয়ে। ইয়ার আমরা কত হাজার? 1000 আচ্ছা, আর পাবলিকে দেওয়া হয়েছে। মানে 700 আমরা পেন্টিং করা হয়েছে মানে রাস্তার সাইডে। আর আমরা 300 মার্কস আমরা ফরেস্ট ভিলেজে ডিস্ট্রিক্ট করেছি, নিউ করে বাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা লক্ষ্মীপুর সারল মানে নির্দেশ করবেন। नेताजी छात्र युव संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वर्गीय जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के स्मरण में एक शोक सभा आयोजित किया गया। इस स्मृति चारण सभा में कई वक्ता मौजूद रहकर उनके प्रतिमूर्ति पर अपना श्रद्धांजलि अर्पण किए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर नेताजी छात्र युव संस्थान के सदस्य और शिक्षाशय के प्रवीण बुद्धिजीवी व गुणीजन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास की जीवनादर्श तथा उनकी गतिविधियों पर कई वक्ताओं ने अवलोकन किया। আমরা এটার জন্য আমরা খুব সবার কাছে কৃতজ্ঞ, এবং আমি আশা করি বর্তা নাই বলে কিছু না। আমার আজকে আমি প্রেস ক্লাবও বলছি যে আপনারা সিনিয়র গার্জেনরা সব আছে এখানে, যে দাদা বিজয়দা বা অনেকেই একসঙ্গে কাজ করলো রমাদার সঙ্গে আমরা দেখছি যে আমরা কোনোদিনও ভাবতাম না যে বর্তা নাই বলে। সবাই আমরা সবসময় আমরা পরিবারের পাশে যাতে পাই, ওই থেকেই আমি সবার কাছে মানে আবেদন। একটা মিনিট একটু দাঁড়া, এই ইন্টিগ্রেশন করলে এদিকে আমরা সবাই কোথায় জায়গাটাতে জীবিকার বাণীর জীবিকারটা হইতো, এদিকে আরেকদিকে যখন কেউ ফায়দা লইতে দিত তখনই এখানে এসে ভুল করতে বেশি ভুল হইতেই পারে।
ফাইনাল হয়ে যাবে না, তাহলে এটা ঠিক করা দরকার। এই মানসিকতা আজকের তারিখে আমি এই লাইনে একদম একদম নাই, একদম আমি লিখে দিতে। उदारबन के विधायक मिहिर कांति सोम की मौजूदगी में उदारबन समष्टि के अंतर्गत दुर्गानगर तीसरे खंड में आसिमुद्दीन लश्कर नाम के एक समवाय समिति के दुकान में अनुष्ठानिक तौर पर प्रधानमंत्री अन्न योजना के आधार पर लोगों के बीच 1 किलोग्राम चावल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में नसीरुद्दीन मजहर भुइया, साइजुल इस्लाम बड़ भुइया, अख्तरुद्दीन, फिरोजुद्दीन व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। अपने वक्तव्य में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विधायक मिहिर कांति सोम ने कहा कि सरकारी योजना के आधार पर रेशन कार्ड न रहे लोगों के बीच 5 किलो चावल आने वाले दिनों में जल्द से जल्द दिया जाएगा। মসুর ডাল সবাই কার্ড প্রতি 1 কেজি করে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া নর্মালি দুটো স্পেশাল মুখ্যমন্ত্রীর যে ঘোষণা কার্ড প্রতি 5 কেজি জনপ্রতি, সেটাও আজকে অনেকে দেওয়া হচ্ছে। আর নর্মাল কার্ডেরটা তো কন্টিনিউ হয়েই যাচ্ছে। নন কার্ড এফএসএ হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে খুব শীঘ্রই, যাদের কার্ড নেই তাদেরকেও আমরা 5 কেজি জনপ্রতি খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে। बोलगोला के जाने माने स्वेच्छासेवी संगठन सेडो के उद्योग से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वृक्षारोपण के साथ ही कई ग्रामीण पिछड़े हुए इलाके के लोगों के बीच मास्क भी वितरण किया गया। सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख सेडो के कार्यकर्तागण पिछले कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान व सभी स्तर के लोगों को जागरूक किया गया और ग्रामीण पिछड़े हुए कई इलाकों में वृक्षारोपण कर प्रकृति के संतुलन बरकरार रखने में सेडो संस्थान के कार्यकर्ताओं को जुटते देखा गया। সংঘ ক্লাব দ্বারা আয়োজিত আজকের এই সভা, বৃক্ষরোপণের এই সভা উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমান মন্ডল সভাপতি মহাশয়। চিন্তা যদি আমরা বৃক্ষ যদি আমরা রোপণ করি তাহলে আমাদের সমাজে ফল থেকে আপনারা জানেন, ফলের গাছ হলে ফল থেকে আমরাও সেই ফলটা পাই। সেই ফলটা কিন্তু আবার পক্ষীরা, পশুরা, পক্ষীরা ওনারাও সেই ফলটা খান। फूल थकले, फूले गाछ थकले, फूले प्रजापति आसे, मधुमक्खी। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हैलाकांदी जिले के 5 ग्राम क्षेत्र में कालीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक पार्थ प्रतिम देव की गिरफ्तारी की मांग पर किया गया सड़क अवरोध, थाने का किया गया घेराव, महिला के साथ शारीरिक निर्यातन किए जाने का लगाया गया आरोप। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के राजा बाजार व छोटो मामला क्षेत्र में भूस्खलन की चल रही है अभी भी वारदात। जिला प्रशासन कर रही है अनदेखी, पीड़ित लोगों को नहीं मिला सरकारी सहयोग। इम्तिहान होली क्रॉस स्कूल के छात्रा अनिशा राय ने 8वां स्थान व कॉलेज स्कूल के छात्र पराशा तासनीम ने 10वां स्थान हासिल कर बराकाठी का नाम किया रोशन। विद्यालय के कार्यकर्ताओं को भी देखी गई उत्साह के माहौल। कछार जिले में बढ़ रही है कोरोना मरीज की संख्या। पिछले 24 घंटों में 35 मरीज पॉजिटिव पाए जाने पर चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया दाखिल। उदारबन के डुमरघाट व आसपास के कई इलाकों में जोरों पर चल रही है गायों की तस्करी। बीडीपी तथा पुलिस प्रशासन की भूमिका पर मालिकों ने किया छोपे। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।